বৈরাগী দোকান থেকে চৈত্র সেন পাড়া পর্যন্ত বেহাল রাস্তার পরিস্থিতি আজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন স্টো শামসুং কালাই এবং সামাজিক কর্মী শ্রী বিশাল দেববর্মা। পরিদর্শনকালে রাস্তার বর্তমান বেহাল অবস্থা খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সেসব বিষয়ও পর্যালোচনা করা হয়। এ সময় জানানো হয়, খুব শীঘ্রই রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু করা হবে। পাশাপাশি এলাকার মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে নতুন রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। স্থানীয় বাসিন্দারা আশা প্রকাশ করেছেন, দ্রুত রাস্তা মেরামত ও নতুন রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হলে দীর্ঘদিনের যোগাযোগ সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে। যেটা তাবো जों टेन्डार कल खालामनानै आबोनि वाक अर्डार रंपाय खेकाथ' अब एरपरे जों कार्पेटिं खालाय रिफिनाय सर आमने सिनेमो आं खा सेमसन कलय एसडिओ पिडब्लिउडि जतनबारि तिने पूर्व मानिक देवाना जों सबायजा दासिम फुङावबो जों भिजिट खालायका सिनि पिडब्लिउडि नि सिनि एसडिओ सारनो जों सावरका के ब फाइनायनि साका गे लबियो सबायजा सिनि इन्जिनियार बो तिनि जों लामा पूरा 1 किलोमिटार खिमलायका भिजिट खायका बरंनि मकल बायबो बरं मुखा किन्तु बरं अमनि साइज सेकांनो जों आप्रो अमनो लामा खालायनानै बागै जों खायसे प्रपोजाल रोजाक दंगो जे अ प्रपोजाल एक्सेप्टङै दा बुसकां निने जुलाइ आगस्ट सेप्टेम्बर हायका अक्ट'बराव अमो कार्पेटिं लामा रमजांनाय गे हायनि बागै आं हामबायरोनाय सिनि पिडब्लिउडि नि स्टाफ सिनि एसडिओ सिनि सामसुं सार गे सिनि शंकर देबबर्मा सार गेते सिनि जयन्त बरंनो आं हामबाय जाफारनाय गे सिनि करबुक बरक दङैनो करबुक साब डिभिजनाव बरक मटामटी लामा काहामनो खायका जों सायमानो गे प्रतिति जागा बरक थांगो रंजाखेंगे थांगो भिजिट खायो गे बरंनि एक्टिभिटिस बो काहाम अफिसार फानो बरक न आं नुखा काहाम कारण जों सामुं खायनाय बरक अफिसार रकबो हायके खायका अंके आं बेलायनो हामजागो आं जतननो हामबायरनाय गे अ लामा पाब्लिक रकबो दाति दाति न मानानो गे जों खाता बायदि पाब्लिक रकबो प्राय समय केस बो जोंबो खोनाखा गे सरकारिबा तिनि रोनाय हिनैले सरकारिबा ओंया 8 हयते निनि 24 मान दंगो जे अफिसंसे लामा क्लियर दंगो आप्रोसे नों मानाय माया साइमन गे अमके अलरेडी टेन्डार रक बय क्लियर ओंगै थांगा केताबो बरक ओ लामा हामियाव के बरक इट आदालार फायनाय असनो सावै आं नारांनाय हामबाय जतननो।